And of course, we want to live longer till we get the best time. Allah knows better. تو یہ بھی دعا کی کہ اب مجھے محفوظ رکھے. گورنمنٹ ایسے دل کی پروٹیکشن ایسے نو پرابلم, بٹ سب سے بیسٹ حافظ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو جو ہوگا میں پریپیئرڈ فار اٹ. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دین اسلام کے سب سے بڑے مبلغ اور داعی ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں موجود ہیں. ان کے لیکچرز چند روز میں آپ کو مختلف پلیٹ فارمز پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی ان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر کچھ انٹرویوز کیے گئے اور ان انٹرویوز کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک سے مختلف سوالات کیے گئے. ایک سوال اتنا اہم ہے جو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی بار بار گونج رہا ہوگا, اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفاظت اور سیکیورٹی سے متعلق ہے. پاکستان جیسا ملک جس کے ایک جانب پڑوس میں افغانستان اور دوسری جانب بھارت موجود ہے, ہمیشہ سے سیکیورٹی خدشات کی زد میں رہا ہے. ایسے میں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر بے امنی اور سیکیورٹی کے مسائل بے تحاشا ہیں, وہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی انتہائی مشہور دینی شخصیت جو کہ انتہائی حساس حالات میں پاکستان پہنچی ہیں, ان کے پاکستان آنے پر سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ جاتے ہیں. وہ بھی ایسے وقت میں ان کا آنا جب ان کے پاکستان آنے سے پڑوسی ملک بھارت شدید تلملا رہا ہو اور اس کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہو. ایسے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی کو بہت سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. مگر ڈاکٹر ذاکر نائک ان خطرات کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا وہ ڈر چکے ہیں یا جذبہ شہادت لیے وہ پاکستان پہنچے ہیں؟ جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس پر تفصیلی جواب دیا. سوال کرنے والی خاتون نے یہ سوال انگریزی زبان میں کیا, مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب ملا جلا دیا جس میں انگریزی اور اردو دونوں زبانیں استعمال کی گئیں. ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے. سب سے پہلے دیکھیے کہ اس خاتون نے کیا سوال کیا. یاد رکھیے دوستو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا چھوڑنے سے پہلے ان کے قریبی دوستوں نے اور دیگر کئی وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں, انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بار بار یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان نہ جائیں کیونکہ سیکیورٹی حالات بالکل بھی مناسب نہیں ہیں. ایک جانب نریندر مودی ہے اور دوسری جانب افغانستان ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بہت حساس وقت میں پاکستان آئے ہیں. جس طرح پہلے بھی ہماری نشست پہ ایک منشن آپ نے یہ بات کی تھی, the circumstances you had to leave India, and 33 سال کے بعد آپ پاکستان تشریف لائے ہیں اور یہ آپ کا دوسرا وزٹ ہے پاکستان کا. The circumstances that you had to leave Pakistan, leave India, and the place, the country that you were born and raised in. How do you feel? And just a question, just a little question. How safe do you feel in Pakistan? Because جو آپ کے خلاف bogus اور fake charges تھے, and how Facebook follower was used by Indian government, کیسا محسوس کرتے ہیں اور کتنا سیف فیل کرتے ہیں for the audiences؟ دوستو یہ سوال آپ کے سامنے ہے. یاد رکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بڑے خطرات میں سے ایک خطرہ جہاں نریندر مودی اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کی طرف سے ہے, وہیں دوسرا بڑا خطرہ پاکستان میں بسنے والی شیعہ کمیونٹی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد کے اعلان کے ساتھ ہی شیعہ کمیونٹی کی جانب سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کیا گیا, اور اس کے تحت انہیں بہت برا بھلا کہا گیا کیونکہ ماضی میں ایک بار ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ لگا دیا تھا, اور اس متنازع بیان کے بعد شیعہ کمیونٹی ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت سخت نفرت کرتی ہے. گو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک معافی بھی مانگ چکے ہیں, مگر آج تک شیعہ کمیونٹی ان سے نفرت کا اظہار کرتی ہے. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں محفوظ ہیں یا نہیں یہ وقت ہی بتائے گا, مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ خود سنیے. پاکستان کے حالات جو ہم سنتے ہیں نیوز پہ, ہمیں کتنا صحیح کہ میں جانتا نہیں, بٹ وی ہیو وہ تھنگ. لیکن پاکستان تو مجھے کئی دعوتیں تھی, کئی میکسیمم جو مجھے دعوت ہے کوئی کنٹری سے ملی ہو پاکستان میں, لیکن جب میں دعوت ایکسیپٹ کیا تو کئی میں چاہنے والے ہم چاہتے تھے آپ آئے لیکن نہیں آئے تو بہتر. مطلب کیوں نہیں, یہاں کے حالات صحیح نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دا رائٹ اور رانگ, حالات صحیح نہیں آئے تو بیٹر ہے, یہاں کافی اٹیکس ہوتے ہیں سب. Anyway, Dai is not afraid with these things because we have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. But جیسا کہ حدیث میں لکھا ہے کہ آپ اللہ پہ اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ توکل کرو. اونٹ کو باندھنا چاہیے. تو روز میں تہجد میں دعا کرتا تھا, انڈیا کی بات ہے, دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے جان اور میری مال تیرے لیے قربان ہو جائے. تو ہر روز ہر رات کو تہجد میں دعا کرتا تھا کہ لیٹ مائی ویلتھ بی سیکریفائز, میری پوری مال آپ کے راہ میں قربان ہو جائے.
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जुमले अंग्रेजी ज़बान में कहे उनका मतलब ये बनता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो दाई होता है उसे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होता। यही वजह है कि मुझे शहादत की मौत से डर नहीं लगता और मैं तो जब भारत में था तब भी तहज्जुद की नमाज के बाद अल्लाह से यही दुआ मांगता था कि मेरी जान और मेरा माल यानी दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब उन्हें मलेशिया हिजरत करके जाना पड़ा तो उनका सारा मालो दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया था और अब अगर उनकी जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाती है तो इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक हर लम्हा जज्बा शहादत से सरशार तो रहते हैं मगर वहीं पर अपनी जान की हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसी का हवाला डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक हदीस की रोशनी में दिया कि जब एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर रात को हिफाजत के लिए मेरा ऊँट मुझे बांधना पड़े तो मैं क्या करूं वरना कोई चुरा कर ले जाएगा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को तलकीन की थी कि अल्लाह पर तवक्कुल रखने के साथ साथ अपने ऊँट को जरूर बांध कर भी रखो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी हदीस से मिसाल देते हुए कहा कि मैं भी अल्लाह पर तवक्कुल पूरी रखता हूँ मगर अपने सिक्योरिटी के इंतजामात भी पूरे रखता हूँ और अल्लाह पर तवक्कुल की खातिर मैंने मलेशिया से उड़ान भरने से पहले पाकिस्तान आने से पहले कई बार 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ की। जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर आप कैसा सेफ महसूस करते हैं क्या, मैं जब दावत के मैदान में हूँ, इंडिया में भी हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरी शहादत हो, लेकिन अमल भी करते हैं कि आप अपने ऊँट को बांधो, लेकिन ऊँट को इतना मत कसो कि ऊँट मर जाए। तो मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, ठीक है। यहाँ आने के पहले मैंने 2 रकात 2 इस्तिखार नमाज तो कई बार पढ़ी, जब तक ये प्रोसेस इमिग्रेशन का काफी मेहनत तक था। कल मलेशिया में निकलने के पहले 2 रकात मैंने वापिस इस्तिखारा की कि अल्लाह ताला, और 2 रकात ये भी पढ़ी कि मेरी हिफाजत करे और आप समझते मेरी शहादत जहाँ बेस्ट लिखी है वहाँ हो। आई एम प्रिपेयर्ड, आस्किंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ट फॉर मी शहादत। लेकिन शहादत उस टाइम हो जब मुझे पता नहीं कि मेरा ईमान का लेवल हाईएस्ट कब है, तो अल्लाह से ये दुआ करते उस मकाम पे शहादत हो जहाँ मेरा अकाउंट आखिरत में बेस्ट हो। आज एक अकेले पता नहीं, हो सकता है कल डिप हो, अल्लाह जानता है। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि जब मेरा अकाउंट आखिरत के लिए हाईएस्ट है उस टाइम मुझे शहादत मिले। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये खूबसूरत बात सुनकर यकीनन आपको उन पर फख्र होगा जिस अंदाज से वो बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मैं शहादत के लिए हर लम्हा तैयार हूँ। जब मेरे अल्लाह मेरी जान लेना पसंद फरमाएं वो मेरी जान ले लें, मगर मेरी सिर्फ इतनी सी हसरत और दुआ है कि जब भी मेरा दम निकले तो मेरा ईमान अपने उरूज पर हो, मेरा ईमानी जज्बा सबसे ज़्यादा हो, ताकि जब मैं अल्लाह के सामने पेश होऊं तो मैं बहुत ज़्यादा ईमान से सरशार हालत में पाया जाऊं। दूसरी जानिब प्रोग्राम की मेज़बान ने डॉक्टर जाकिर नाइक से फ़ौरन से ये सवाल भी किया कि लेकिन आपकी जान को मुख्तलिफ ख़तरात सिक्योरिटी की वजह से इस बुनियाद पर भी हैं कि भारत और भारतीय हुकूमत की जानिब से आपको बार बार पाकिस्तान की फ़ौज की खुफिया एजेंसी ISI के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि आप उनके एजेंट हैं, उनके लिए काम करते हैं, और अब जब आप पाकिस्तान आ गए हैं तो उनका ये यकीन तो मज़ीद पुख्ता हो जाएगा कि आप वाकई ISI के लिए काम करते हैं। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया ये भी देख लीजिए। कतई कलामी की माफी, लेकिन the way you were linked with the intelligence agency of Pakistan by Indian government many a times, ये बड़ा रिपीट भी हुआ। many a times। वो तो उनका काम है, हम हमारा काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। We are giving clarification. So, alhamdulillah, as far as safety, yes, I know that there are in some countries more safe because the population is less. Here the population is more. If someone wants to attack it, we know that. लेकिन उसके अंदर वो भी है, कौन भी है। तो जब मैं इस ट्रिप पे आया, मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ये ट्रिप पे फायदे ज्यादा है, नुकसानात कम है। दाऊद का मैदान है, इस्लाह का, एंड आई वुड से पाकिस्तान, आई वुड बी वेरी फ्रैंक, वुड बी द सेकंड लार्जेस्ट फॉलोइंग ऑफ माइन। बांग्लादेश कम है, ऑन द फेसबुक इट इज मच मोर। मैं फेसबुक के अंदर तकरीबन 24 मिलियन फॉलोअर्स है।
दोस्तों यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी ज़बान में जो जुमले कहे उनका मतलब ये बनता है कि मुझे मालूम है कि सिक्योरिटी के ख़दशात हैं और मैं जानता हूँ कि वो ममालिक जहाँ पर ज़्यादा आबादी होती है वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल ज़्यादा होते हैं। मैं कई ममालिक में दावत व तबलीग कर चुका हूँ मगर वहाँ पर आबादी कम होती है और जब कम आबादी होती है तो सिक्योरिटी के मसाइल कम होते हैं। पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है लिहाजा सिक्योरिटी के मसाइल भी ज़्यादा हैं और मैं इस बात से बखूबी आगाह हूँ और मैं ये ख़तरा जानता हूँ। मगर इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ज़्यादा आबादी है तो दावत के मैदान में ज़्यादा लोगों की इस्लाह का इम्कान है, लिहाजा मुझे कोई घबराहट नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब ये कहकर मुकम्मल कर लिया और कहा कि मैं ये जानता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा था कि वो मेरे लिए सिक्योरिटी के ख़ास इंतज़ामात करेंगे मगर सबसे अच्छी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। और मैंने हुकूमत पाकिस्तान को कहा था कि उन्होंने जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात जैसे करने हैं वो कर लिए क्योंकि अपना मुल्क वो बेहतर जानते हैं, मगर मेरा यकीन अल्लाह पर है। Till we get the best time, Allah knows better. तो ये भी दुआ की कि अब मुझे महफूज रखे। गवर्नमेंट ऐसे दिल की प्रोटेक्शन ऐसे नो प्रॉब्लम, बट सबसे बेस्ट हाफिज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जो होगा मैं प्रिपेयर फॉर इट। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत बयान आपके सामने है। अभी ये आगाज़ है, मज़ीद वीडियोस भी आपके सामने पेश की जाएंगी, मगर गौर कीजिए कि दीन इस्लाम के इस दाई और मुबल्लिग का अल्लाह की ज़ात पर कितना तवक्कुल और ईमान है। ये दुनिया के एक ख़तरनाक तरीन मुल्क में आ पहुंचा है और सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल के सहारे अपनी जान हथेली पर रखकर दावत व तबलीग का काम सर अंजाम देने के लिए मैदान में मौजूद है। इस शख्स को अपनी जान की कोई परवाह नहीं। अगर मिशन है तो सिर्फ एक, वो है अल्लाह का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाना। इस अजीम इंसान के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।